अपने बिजी होते हैं. मारिया, आप वर्शिप करेंगी? जी आंटी. मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो और खुदावन का फजल हमेशा हम सब पर और आप सब पर बना रहे. आमीन. खुदावन आप सबको बरकत दे. हम होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हैं और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें मौका बख्शा है कि हम एक बार फिर उसकी हजूरी में इकट्ठे हों, हम उसकी हम्द और सताइश कर सकें, हम उसको मुबारक कह सकें. हम वो जो भला खुदा है और उसकी शफ़क़त अबदी है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम उसे मुबारक कहते हैं क्योंकि वो कादिर मुतलक खुदा है. हम शुक्रगुजारी करते हुए मैं भाई सदीक से कहूंगी कि वो शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करें, फिर हम इसके बाद सिस्टर मारिया के साथ मिलकर हम वर्शिप करेंगे. यीशु मसीह में बुजुर्ग आसमानी बाप, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद, आपकी सताइश करते हैं. यकीनन आप भलाई करने वाले असीम बाप हैं. आप रहम और तरस से भरे हुए खुदावंद है. आप करकनी में धीमे और शफकत में घनी खुदा है. आवाज में सच्चे और कातिल मुतलक क्या वफादार खुदावंद है और आपकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम है. अब्दी चलाली खुदावंद यीशु मसीह नासरी, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी सताइश करते हुए आपके पाक और मुबारक कदमों में आते हैं. सारे दिन की मसरूफियात के लिए खुदा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें सलामती बख्शी, रहम किया, तरस किया, फजल किया, हाथ बढ़ाया, हमें छुआ और खुदा जो वक्त हमें दिया कि हम फिर से आपके जरिए में आपकी शुक्रगुजारी करें. मालिक पाक खुदा, बेशक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रात है, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर दिन है, तो खुदावंद हम दोनों खुदावंद दिन और रात को तेरे हाथ में देते हैं. और मालिक पाक खुदा, अपने अपने वक्त के मुताबिक हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं. यीशु मसीह नासरी, इस प्लेटफॉर्म के वसीला से जिसके सबब से आपने हमें वहां इकट्ठा किया और जितने इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सब के लिए आपकी बरकत और आपकी सलामती को मांगते हैं, आपके रहम को मांगते हैं, आपकी कुदरत को मांगते हैं, आपके जोर को मांगते हैं, आपके मसा को, आपकी हजूरी को, आपकी मामूरी को मांगते हैं. मालिक पाक खुदा था कि वहां हम इकट्ठे होकर खुदा आपके हजूरी में जुड़े रहे और खुदा जुगानगत के साथ आपके हजूरी में सिर्फ आपके नाम को जलाल देने का सबब बन सके. मालिक बड़ा रहम और तरस कर मालिक पाक खुदा, और जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उनके लिए भी हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और मिन्नत करते हैं फजल बख्श के वो भी खुदा इस मीटिंग को ज्वाइन करे और अपनी आवाज खुदा से दुनिया की इंतहा तक पहुंचाने वाले ठहर सके. मालिक शुक्रगुजारी करते हैं आई के सारे वक्त के लिए, जितना वक्त आपके जरिए में गुजराना जाए खुदा उसके लिए हम तेरी मेहनत करते हैं. हमें सवाल रखना और बरकत देकर अपने जलाल रुगवाई के लिए इस्तेमाल करना, ताकि हम कम होते जाए, आप बढ़ते जाए. हम अपने आप को पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं, हम अपने आप को सिलेंडर करते हैं. मालिक पाक खुदा, अब हम जिंदा न रहे बल्कि मसीह हमें जिंदा है और पाक खुदा अपनी कुदरत के साथ हमें इस्तेमाल कर, ताकि हमारी जिंदगियों से उठते बैठते चलते फिरते बोलते चलते सारे जलाल, सारी ऑनर, सारी इज्जत हमेशा आपके नाम को मिले. छुना बड़ी बरकत देना, मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन. आमीन. अब मैं सिस्टर मारिया से कहूंगी कि वो वर्शिप में हमारी रहनुमाई करें. हालेलुया. खुदा की तारीफ यीशु मसीह हमेशा तक रहेगा तब तेरा खुदावंद तू, अबद अदालत के लिए तू तक पर है. तेरे आगे खुदा सारा जहां है. तू ही इंसाफ दुनिया का करेगा, सच्चाई से मसीहा काम रहेगा. तू ही इंसाफ दुनिया का करेगा,
सच्चाई से मसीहा काम लेगा, सभी कौमें तेरे आगे हो हाजिर, खुदावंद रास्ते से तू भरा है, हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा, खुदावंद तू अबद तक बादशाह है। उठाते जुल्म जो दुख से भरे हैं, तू ऊंचा बुर्ज भी उनके लिए है। उठाते जुल्म जो दुख से भरे हैं, तू ऊंचा बुर्ज भी उनके लिए है। दिलो जा से जो लेते नाम तेरा, मुसीबत में तू उनका आसरा है। दिलो जा से जो लेते नाम तेरा, मुसीबत में तू उनका आसरा है, हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा, खुदावंद तू अबद तक बादशाह है। अदालत के लिए तू तख्त पर है, तेरे आगे खुदा सारा जहां है। हालेलुया। हालेलुया, आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अब हमारे साथ यूनिका और उसकी सिस्टर है। मैं उनसे कहूंगी कि वो कलाम के लिए कोर्स गाएं, तो फिर उसके बाद हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। यूनिका, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। आप अब कलाम के लिए कोर्स गाएं, ताकि हम कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, ऐ खुदा बंदा। हालेलुया, हम खुदा की तारीफ करते हैं क्योंकि वो भला खुदा है और उसकी शफ़क़त अबदी है। बेशक उसका कलाम जो है वो अनमोल कलाम है, उसका कलाम पुरतासीर कलाम है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए
جو ہے ہم کلام کے لیے جو ہے وہ دعا کریں گے. ہمارے ساتھ بھائی عرفان ہیں, میں ان سے کہوں گی کہ وہ کلام کے لیے دعا کریں. آسمانی باپ اسی یسوع میں ہمارے باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند تو زندہ خدا ہے, تو خداوند بولتا ہے, خداوند تو بصیر خدا, تو دیکھتا, تو شنوا خدا, تو سنتا ہے. اور بالخصوص خداوند آج جب تو اپنی بیٹی کے توسط سے بولنے کو ہے تو خداوند تمام سننے والے کانوں کے لیے میں خداوند تیری پریزنس, تیری حضوری, تیری موجودگی کو ان کی زندگیوں پہ مانگتا ہوں. بالخصوص خداوند ان کے دھیان گیان, ان کی توجہ, ان کے فوکس پر اے باپ تیرا پہرا چاہتا ہوں. تو اے باپ ان کی زندگیوں میں اس کلام کے وسیلے سے گہرا کام کرنا. اور آج اے باپ جو تو اپنی بندی کے توسط سے بولنے کو ہے, آج تیری بندی جب تیرے کلام کا بیان کرے, آج تیری بندی جب تیرے کلام کو خداوند بیان کرے تو اس کا منہ بننا, اس کو اس قدر انوائٹ کرنا تاکہ خداوند تیرے معجزات سے جب تیری بندی تیری روح القدس کی قدرت سے تیرے کلام کا بیان کرے تو بے شمار زندگیوں میں آج نجات کا کام ہو, بے شمار زندگیوں میں آج ریوائیول آئے, بے شمار زندگیاں آج ابلیس کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کریں. آج بے شمار زندگیاں اس کلام کے وسیلہ سے تیرے بیٹے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. اپنی بندی کو, ہماری بہن, اپنی بیٹی کو اے باپ تو چھونا اور اس کے ہونٹوں کا, اس کے لبوں کا ذمہ لینا. اس کلام کو جو تو اس کے منہ میں رکھ چکا, جب وہ آج اس کلام کا بیان کرے تو خداوند تو اسے گہرے میں لے جانا تاکہ خداوند وہ تیرے کلام کو اس طور سے بیان کرے کہ خداوند وہ نہ بولے بلکہ تیرا روح اس میں سے ہو کر بولے. اور تیرا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں روح ہے وہاں آزادی ہے. آج بے شمار چوہے, بے شمار بندھن, بے شمار یوگس جو ہیں وہ آج اس کلام کے نازل ہونے سے خداوند وہ ٹوٹ جائے. اپنی بندی کو چھوئے گا, بڑی برکت دیجیے گا, لفظوں کی ترتیب و تفسیر دیجیے گا. اور خداوند جب تک تیری بندی بولتی رہے تیرا ابر چھایا رہے, یسوع مسیح کے نام سے آمین. آمین. اب ہم خداوند کی بندی سسٹر نصرت بھٹی کو ہم جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, زوردار تالیوں کے ساتھ ہم ان کو ویلکم کریں گے. خداوند میں آپ سب کی سلامتی اور تالیاں آپ خداوند کے کلام کے لیے بجائیں, خداوند کے بندے کے لیے نہیں, خداوند کے پاک کلام کے لیے جو ہماری راہ ہے اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. تو خداوند ہم سے ہمیشہ ہی, خداوند نے ڈائریکٹلی بات نہیں کی, وہ ہمیشہ ہی ہم سے یا خوابوں نے بات کرتا ہے یا ویژنز دیتا ہے اور یا کوئی سائن دکھاتا ہے, کیونکہ خداوند کے کمیونیکیشن کرنے کے ڈفرنٹ طریقے ہیں, لیکن وہ ڈائریکٹلی کسی سے اس طرح بات مطلب کرتا ہے, لیکن مطلب وہ اپنے وے میں کرتا ہے. تو آج جو میں کلام بیان کرنے والی ہوں, میرے ساتھ میرے کچھ انگلش اسپیکنگ جو ہے نا وہ بھی اس کو سننا چاہتے ہیں, کیونکہ جب میں نے ان کو بتایا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی یہ میسج فارورڈ کرنا. تو وہ ہمیں جوائن تو نہیں کر سکے کیونکہ ان کے پاس واٹس ایپ نہیں تھا. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں سنوں. تو میں اس کو آدھا انگلش میں, انگلش اور اردو دونوں میں کروں گی. تو سب سے پہلے تو میں خداوند کا شکر, میں دعا تو ہو چکی, میں پھر بھی خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع بخشا اور میں اس کی حضوری میں آتی ہوں. واپس مانی تیرے تخت کے سامنے کھڑی ہوں, تیری بندی جس کو تو نے آئے خداوند بلایا, اور آج یہ موقع بخشے, یہ پریویلیج آئی یسوع مسیح, that you have given your servant a privilege that she could speak about you today, Lord. That not
My words go forth. This is your word go forth before these people, Father. They are all eagerly waiting for that your word. You speak to them through me, Lord, that you pour your spirit onto your servant, Lord. And Father, that give me the Holy Spirit, give me the word, open my mouth, open my minds and brain, give me wisdom and knowledge, discernment, and everything that what you want to speak to these people today, because we know that we are towards the end time. And then you set up the times through these signs, Lord, and you have given these signs to your nations, Lord, and your holy peoples, Lord. So what will take place, because you always send a sign before you do something, Lord. Father, we glorify your name, Lord. We enter into your courts with a thanksgiving and enter into your to gate with the praise of Lord Jesus Christ. So we are already here, and thank you for your holy presence. Continue to pour your spirit onto everybody's, Lord, and open their brains and minds and soul and spiritual eyes, so we can all understand, we can apply in life, so we know that who we are. So you can give us this understanding, Lord, so we know who we are in the Lord Jesus Christ. We are so precious to you. That is the reason that you written your scripture for us, Lord. You spoken to us, Lord, through the prophets, and to, even though you came down and you came down to reconcile us with us, Lord, because you know that without you we are nothing, Lord. Once again, Father, that come and take a place and be present here, Lord, and let this message be fruitful for us and for all of our brothers who are be hearing this message, in the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. तो जैसे मैंने कहा कि मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ूंगी और साथ साथ मैं इसको उर्दू में भी करूंगी, तो मैं मतलब I would like to speak read in English and then I will translate in Urdu too. It is going to take like 2 or 3 lectures for this message. इसको ये बहुत बड़ा वसी है कि ये जो एक साइन दिया गया है, जॉन ने एक साइन देखा, this is not just the one thing in the future or the present. This is this history of the whole the work of the God, you know, from the past, present and the future. ये एक जो साइन है, ये पूरा साइन जो है ना, वो past को बयान कर रहा है और present को बयान कर रहा है और future को बयान कर रहा है. तो आइए मैं पढ़ूंगी Revelation chapter 12. उसका जैसे आपने देखा कि वुमन एंड ड्रैगन, उसका है कि ये साइन ड्रैगन्स है. तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ूंगी कि chapter 12, a great sign appeared in heaven, a woman's clothed with the sun. कि आसमान पर एक निशान दिया गया कि एक औरत जो है वो चांद को पहने हुए है, with the moon under her feet and a crown of 12 stars on her head. कि वो चांद के ऊपर खड़ी और उसके सिर पर 12 सितारों का ताज है. She was pregnant and cried out in the pain as she was about to give a birth. कि वो बच्चा जनने को थी और दर्द-ए-ज़ा में थी. Then another sign appeared in the heaven, and enormous red dragons with the 7 heads and the 10 horns and the 7 crowns on its heads. कि फिर दूसरा साइन उन्होंने देखा कि एक ड्रैगन, जो कि फायरी ड्रैगन है, जिसके सर पर 7 सर हैं और वो बहुत ही दहशतनाक ड्रैगन जो जिसके सर पर 7 सर हैं और उसके सर पर 12 हॉर्न 10 हॉर्न्स हैं कि 10 सींग हैं. Its tail swept a third of the stars out of the sky and flung them to the earth. कि उसकी तेल, उसने अपनी तेल से आसमान से सितारों को गिराया, नीचे जमीन पर गिरा दिया. The dragon stood in front of the woman who was about to give birth. वो उस औरत के सामने आ खड़ा हुआ जो बच्चा जनने को थी, so that it might devour her child the moment he was born. जैसे ही वो पैदा हो वो उसको निकल जाए. She gave birth to a son, a male, who will rule all the nations with an iron scepter. उसने एक मेल बच्चे को जन्म दिया जो कि सारी कौमों पर रूल करेगा, किसके साथ? आयरन रॉड के साथ. And her child was snatched up to God and to his throne. उसका बच्चा जैसे ही पैदा हुआ वो आसमान पर खुदावंद के तख्त पर उठाया गया. खुदावंद के the word of the Lord, खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो. आइए हम देखते हैं कि ये जो औरत है वो आसमान पे खड़ी है, वो कौन है? क्योंकि इसको एक औरत और बच्चा
اور ڈریگن. یہ جو تینوں ہیں یہ تینوں ہی spiritual figures ہیں. These are the three spiritual figures in the John has seen. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جان جو ہے اس نے مطلب 5 books نیو ٹیسٹمنٹ کی جو half of the books ہیں وہ جانس نے لکھی. جان the disciple, the beloved disciple, جس کو خداوند کا پیارا disciples بھی کہتے ہیں. اس کو elders کا بھی خطاب دیا گیا اور اس کو اور بھی 2-3 ٹائٹلز دیے گئے جس کے بارے میں اتنا ڈیٹیل سے نہیں جانتی, لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ وہی ایک خداوند کا ڈسائپل تھا جو اپنی موت مرا تھا. حالانکہ اس کو 2 دفعہ مارنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ پھر بھی بچ گیا. میریکلی اس کو خداوند نے زندہ کیا کیونکہ وہ خداوند کا کلام اپنی موت کے دوران ہی بیان کرتا. جیسے کہ جو کہ یوحنا ہے اس کو جو ایمپرا ڈومیٹینس اس نے اس کو کمانڈ کیا جو پہلے Ephesus is the city of that time under the Roman, it was a Pergamum city where is in Asia Minor. جو ایشیا مائنر میں ہے مطلب وہ سٹی presently in a Turkey کے southern side کے ٹرکی پہ ہے اور Ephesus میں ہی اس کی قبر بھی ہے جہاں اس کو دفنایا گیا جو کہ ترکی میں ہے. تو یہ سارا حصہ جو تھا پال کی اور ان کے سارے ڈسائپل کی جو کہ 7 چرچز ہیں سارے ایشیا مائنر میں, they are there. تو جان کو مطلب جو ایمپرا ڈومیٹینس تھا اس نے کہا کہ وہ پریچنگ کرتا تھا, ایلڈر تھا چرچ کے ایفسس میں, تو اس کے اندر چرچ چلتا تھا. تو اس وقت کرسچنز کی بہت زیادہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی. جیسے نیورو تھا, تو نیورو کو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیورو the person who will try to crucify the children or persecute the children of God or the nation of God will be the Antichrist. تو جو کہ خداوند کی اس کے خلاف جاتا ہے, خداوند کی تعلیم کے خلاف جاتا ہے. نیورو کو اس وقت نیورو کا نمبر تھا 66. There's many 66 in the world right now. تو اس وقت نیورو نے بھی سب سے زیادہ اگر دنیا میں پرسیکیوشن چرچ کی ہوئی تھی یا کرسچنز کی ہوئی تھی وہ نیورو نے کی تھی. لیکن میں اس ٹاپک پہ بعد میں بات کروں گی. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جان کو جب انہوں نے کہا کہ اس کو ابلتے تیل میں ڈالو جب تک کہ مر نہ جائے, لیکن وہ میریکلی بچ گیا. جب وہ مریکلسلی بچ گیا کیونکہ وہ ابلتے تیل میں بھی خداوند کی پریچنگ کر رہا تھا, وہ تب بھی گاسپل کی پریچنگ کرتا رہا. تو وہ خداوند نے اس کو زندہ رکھا کیونکہ خداوند نے یسوع مسیح نے جانے سے پہلے اس کو کہا تھا کہ تو دوسری بار تو میری سیکنڈ کمنگ کو دیکھ کے ہی مرے گا اور تو بہت عمر میں مرے گا. تو اس لیے باقی تو سارے رسولوں کو آپ کو پتا ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا گیا لیکن وہ پھر بچ گیا. لیکن دوسری دفعہ پھر اس کو مطلب انہوں نے مطلب فورسفلی زہر دیا تاکہ وہ مر جائے, لیکن وہ پھر بھی بچ گیا. خداوند نے اس کو زندہ رکھا تو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا. پھر اس کے بعد انہوں نے 90-70 AD میں اس کو مطلب ملک بدل کر دیا. جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاتمس کے جزیرے میں then he was banished into the Patmos in the AD 97. So I was talking about the John the disciple, the beloved disciple. He survived a 2 persecution. He survived the death from the boiling oil when they were sending him. The emperor of the Domitians commanded to the apostle John that let him boil until he died in the boiling oil. So what happened? He was continuously preaching the gospel even though he was into the death tub in the boiling oil, and then he survived. He didn't realize that death is nothing. He said, the death is nothing. Even I died, I'll continuously be preaching the gospel of the Lord Jesus Christ, that Jesus is the Messiah. Then the second time, the emperor commanded to give him this poison forcefully. They've given him to drink forcefully a poison, so he died, but he could not die because this was not the plan of God. खुदावन ने उसको दिखाना था, तो वो उसने ये जो रोया देखी, उसने ये पातमस के आयरलैंड पे देखी. तो जब उसने देखा कि एक औरत, when he saw, like I already read, when we saw the heaven, the sign was appeared in the heaven. کہ آسمان پر ایک نشان نظر آیا کہ ایک عورت نظر آئی ہے جو کہ وائٹ لباس میں پہنے ہیں اور اس کے سر پر 12 ستارے ہیں اور وہ پریگننٹ ہے اور وہ سورج کو پہنے ہوئے ہے اور وہ چاند پر کھڑی ہے.
आज हम उसकी ये फिगर्स देखेंगे कि कौन सी औरत है जो चांद पे खड़ी है। मैंने आपको सबसे पहले कहा है कि औरत एक वो फिगर नहीं है कि एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है वो औरत। अब बाइबल मुकद्दस में जहां भी औरत का जिक्र होगा वो एक नेशन का जिक्र होगा, क्योंकि दिस इज द नेशन ऑफ गॉड। कौन सी औरत खड़ी है? खुदावन की दुल्हन जो है वो प्रेग्नेंट है और वो खड़ी है सूरज को पहने हुए चांद के ऊपर खड़ी है। अब हम इसको पास में जाके देखें कि वो चांद के ऊपर कैसे खड़ी है। When we see the woman is standing on the moon, we see that she's wearing the sun. Like I said, the God never said any individual person. He never marked any individual. He always speaks to you through the signs and through the dreams and through the visions. And his Holy Spirit just reveal us onto the things, and that the things will take place. You always see the vision. And God has like God used a multiple communication method to talk to the people. You know, this is his way. This is what Yahweh does. So God is who is a Yahweh. In Hebrew they call it Yahweh, Yehovah, Yahweh. तो Yahweh जो है कि वो मतलब बता रहा है उसको कि Jesus, he's showing him, you know, who is this woman is. So this is what, you know, the Jesus, the woman is the nation of Israel. When this nation of Israel become a God bride, हम देख सकते हैं कि खुदावन की जो दुल्हन है जो कि नेशन ऑफ इसराइल है, क्योंकि एक वही नेशन ऑफ इसराइल थी, वही खुदावन की नेशन थी जिसको खुदावन ने अपनी बीवी बनाया। वो खुदावन की ब्राइड है जो कि प्रेग्नेंट है। किसके साथ प्रेग्नेंट है? साल्वेशन के साथ, साल्वेशन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। खुदावन ने उसको प्रेग्नेंट करना था। अब खुदावन ने उसको नेशन कैसे बनाया कि यावे जो वो 12 सितारों का गार्लैंड देके खड़ी है, वो that's the 12 tribe of the nation of Israel. आगे अब जाके इसको नए अहदनामे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मुकद्दसा मरियम और 12 रसूलों का, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब हमने कलाम मुकद्दस पढ़ा था कि रेवलेशन में जब जॉन ने देखा कि बड़े के सामने 24 बुजुर्ग जो है ना वो सिजदा किए हुए हैं, तो वो 24 बुजुर्ग जो वो किन को रिप्रेजेंट करते हैं? वो नेशन ऑफ इस्राइल के 12 ट्राइब्स में, जिसमें से 12 सरदार आने थे, जिसमें से 12 मतलब खुदावन ने लोग चुने, जिसमें से प्रॉफिट्स हैं, वो 12 कबीलों में से आए। वो 24 हाफ ऑफ द 12 बुजुर्ग हैं कि वो खड़े हैं, क्योंकि अगर खुदावन की कौम या खुदावन की कौम अगर किसी चीज पे खड़ी है तो वो ये है कि खुदावन की कौम उन 12 सरदारों को यूज करके खड़ी है। वो 12 सरदार जो 24 सरदार पे खड़ी है। अब मैं इसको इस तरह आगे लेकर चलती हूँ कि जब उसने कहा कि will the bride of the Yahweh standing on the moons in the Revelation 21 provide the true foundation for determining Yahweh brides. तो आप वो जो चांद पे खड़ी है वो औरत नेशन ऑफ इसराइल, वो सूरज को पहने हुए। अब सूरज जो है ना वो एक रोशनी देता है, एक मतलब हमें रोशनी देता है, तो वो खुदावंत की रोशनी में खड़ी है, खुदावंत को पहने हुए खड़ी है खुदावंत की दुल्हन। She's wearing the God all the time like a sun, that she's standing on the moon. अब वो मून पे कैसे खड़ी है कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 कैलेंडर हैं। Right now we are using the pagan calendar, but the God calendar is not the pagan calendar. खुदावंत का कैलेंडर जो है वो मतलब हमारे कैलेंडर से डिफरेंट है। और खुदावंत के जो साइंस जो जमीन पे उसने बांधे हैं, जो उसने बांधे हैं, जो उसके अपॉइंटेड टाइम है, जो करता है उन्हें अपनी अपॉइंटेड टाइम में, वो मून के हिसाब से है। और नेशन ऑफ इसराइल जो है वो मून को लेके खड़ी है। अब मैं आपको बताऊं कि वो नेशन ऑफ इसराइल कहाँ जाके, जब आप देख सकते हैं कि जब यकूब कनान में था अपने कबीले के साथ, तो खुदावन ने जो उसका बेटा था जोसेफ था, कि जोसेफ एक ऐसा लड़का था कि जिसपे खुदावन का रूह रहता था। तो जोसेफ को हमेशा ड्रीम्स आते थे कि मुझे 12 सितारे मेरे सामने पूले खड़े हैं, और चांद और जमीन और चांद और सितारे और चांद और सूरज मुझे सिजदा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मेरे माँ बाप मुझे सिजदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि खुदावन ने उस बच्चे को किस तरह सेपरेट किया, कि किस तरह खुदावन ने उसको वो अनॉइंटेड था, खुदावन की तरफ से था, वो खुदावन का बंदा था, मतलब खुदावन उसके साथ बातें करता था क्योंकि वो खुदावन के रूह में रहता था हर वक्त। हालांकि उसके 12 भाइयों में से बाकी कोई इतना रूह में नहीं था, इतना क्लोज नहीं था, लेकिन जिसको खुदावन ने चुनना होता है खुदावन उसी को चुनता है। वो जब नेशन ऑफ इसराइल जो उसके 12 कबीले जो 70 लोग थे, जब वो इजिप्ट पे जाके मिलते हैं,
تو تب वहां जाके एक कौम बनती है, तब वहां जाके खुदावंद की दुल्हन कायम होती है। वो जब नेशन जो यकूब के 12-11 बेटे थे और उनके सारे बच्चे, मतलब वो 70 लोग थे, जब वो जाके इजिप्ट में मतलब जोसेफ को ज्वाइन किया और उन्हें पता चला कि जोसेफ ये जो मतलब लीडर है, जो भी ये गवर्नमेंट लीडर है, जो होल्डर है, जो उसकी गवर्नमेंट का एक अच्छा मतलब उसकी कैबिनेट का वो है कि वो अंडर द फेरो, ही इज अ सेकंड कमांड ऑफ द फेरो। तो वो ही सारा कुछ देख आप सबका पढ़ सकते हैं कि जोसेफ को खुदावन ने कैसे वहां पे यूज किया और वो किस तरह। और ये हमेशा होता है कि जब खुदावन किसी को चुनता है खुदावन के लिए, और खुदावन उसको बहुत सारे अप्स एंड डाउन से लेकर जाता है, उस पर बहुत सारी आजमाइशें आती हैं, उस पर शैतान बहुत हमला करता है। ये आज आपको पता है कि हम जब खुदावन की तरफ से चलते हैं तो शैतान हम पे हमला करता है। अब उसको निकलना था और उसको निकालने वाला भी खुदावन था, वो भी उसके ईमान का टेस्ट हो रहा था। तो खुदावन ने उसको एक बड़े ओहदे पे खड़ा किया जब वो ईमान पे पूरा उतरा, और जब वो खुदावन को उसने नहीं छोड़ा। तो जब हम खुदावन को नहीं छोड़ते तो खुदावन जो है ना फिर हमें बड़े बड़े ओहदे में देता है जो उसने हमसे काम लेना है। अब जो नेशन ऑफ इजराइल जी थी, जब वो इजिप्ट से रिलीज हुई, वहां से 6 मिलियन लोग थे जब मूसा ने उनको रिलीज किया। अब खुदावन अपनी दुल्हन को वो मुल्क मिस्र से निकाल के कहाँ लेकर जा रहे हैं। अब जैसे खुदावंद अपनी दुल्हन को लेके जा रहा है, दुल्हन जो कि नेशन ऑफ इस्राएल है, जो कि खुदावंद की बीवी है, जो कि खुदावंद की कौम है, जो कि खुदावंद को पहने हुए है जमीन पर, जैसे ड्यूरिंग द शैतान की जो बादशाहत में वो खुदावंद को पहने हुए है। अब खुदावंद उसको किस तरह एक्सक्लूडेड करके इस्राएल विल्डरनेस में लेके जा रहा है। उसका एक मकसद था कि खुदावंद अपनी बीवी के साथ, मैं उसको मतलब अच्छे अल्फाज में अगर मैं कहूँ, ये डिसेंट अल्फाज में, if I say to you guys that God took his bride from the out of the slavery from the Egypt and he took them into the wilderness to have the honeymoon with his bride, to give him the honeymoon, जैसे कि to honeymoon, to celebrate the honeymoon with his wife. Why? By giving them his feast that he was going, the things was going to take place in onto the earth. The God was कि खुदावन जो आजमीन पे जो कुछ उसने कायम करना अपने वादे के हिसाब से, जो कुछ उसने वादे पूरे करने हैं, उसने अपनी दुल्हन को उधर ले जाके तैयार करना था। हालांकि इजिप्ट और इस्राएल मुल्क के नाम जहाँ पे खुदावन ने प्रॉमिस लैंड में आना था, वहां एक ही कंट्री आता है, जैसे कि फलस्तीन है, एक ही कंट्री था। लेकिन उस कंट्री तक पहुंचने के लिए उनको बहुत सारी कौमों से लड़ाई करके उस नेशन में आना था, क्योंकि लेकिन खुदावन ने देखा कि ये जो मेरी दुल्हन है जिसको मैं निकाल लाया हूँ, ये मेंटली तौर पे इतनी ओप्रेस है कि इसको इतना ओप्रेशन में स्कार्ड कर दिया हुआ है स्लेवरी की वजह से कि ये मेंटली तौर पे बहुत फ्रैजाइल है। अगर मैं अभी इनको लेके गया तो ये रास्ते से मर जाएंगी, ये इधर ही मर जाएंगी और टर्न अवे हो जाएगी। और मुझसे और तो वो खुदावन का सारा कुछ देखने के बावजूद भी वो बार बार खुदावन से मुतनफर हो जाते थे कि then they turned away all the time because they were mentally scarred. They were so oppressed into the slavery under the 400 years. They were into the slavery for 400 years. Can you imagine you live under the 400 year under the slavery of somebody else? How can you survive? Mentally you are fragile, mentally you are scarred, your mind is somewhere else. और रोटी खाने के लिए और कपड़ा पहनने के लिए आप किसी को भी सिजदा कर सकते हैं। इसीलिए खुदावंद को डर था कि ये जो मेरी कौम अभी तो मैंने इनको गुलामी से निकाला है, अगर मैं इनको सीधा लेकर गया तो वो कौमें जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, वो इनको मार देंगी और ये मुझसे मुतनफर हो जाएंगे, फिर जो मेरा प्लान है वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन खुदावन ने इब्राहिम से वादा किया हुआ था कि मैं तुमको बड़ी नेशन बनाऊंगा। वो खुदावन जो बड़ी नेशन जो बना रहा है वो अपनी दुल्हन को कैसे लेकर जाता है, उसको उधर प्रिपेयर करता है 40 इयर्स, उसको मोसेस के जरिए 40 इयर्स प्रिपेयर करता है, वहां पे उसको लाज देता है। अब हम लोग तो पेगन कैलेंडर के हिसाब से जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आज अगर हम लोगों में मतलब एक चीज की कमी है वो ये है कि हम मतलब शैतान ने हमें जूश रूट से अलग कर दिया हुआ है, क्योंकि वो जूश रूट की बेसिक रूट थी। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि भी खुदा हम नए गवर्नमेंट में आके हम उनकी जाके तो उनके लाश को उन्हीं पुराने कपड़ों को पहन ले, नहीं। लेकिन खुदावन जो कायम करना चाहता था वो कायम कर चुका है।
جو کہ فیوچر میں بھی بہت جلد ہونے والا ہے. لیکن وہ جو ادھر جاتی ہے وہ مون کو کیسے پہنے ہوئے کہ کیونکہ ان کا کیلنڈر جو ہے نا خداوند کے کیلنڈر, خداوند نے ان کو مون کے حساب سے کیلنڈر دیا ہوا ہے. خداوند کا کیلنڈر جو اسرائیل کا کیلنڈر ہے وہ کیلنڈر ہے, اس کیلنڈر کے حساب سے وہ جو ہے نا ساری چیزیں زمین پر ہونی ہے. وہ نہ کہ اسرائیل کی مرضی کے مطابق بلکہ وہ جو کہ خداوند نے ان کو دیے ہیں. تو اب مون پہ وہ جس طرح کھڑی ہے کیونکہ وہ جوش جو وہ کیلنڈر مطلب لونی سولر کیلنڈر جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. اب اس لونی سولر کیلنڈر کے حساب سے خداوند کی اپوائنٹڈ ٹائم ہے, اس لونی کیلنڈر کے حساب سے اسرائیل کے حساب سے خداوند نے ان کو دیے موڈیم. موڈیم کا مطلب ہے کہ خداوند کی ڈیوائن اپوائنٹمنٹس ود ہز برائڈ. خداوند انہی دنوں میں اپنی دلہن کے ساتھ آ کے ملاقات کرتا ہے. خداوند انہی دنوں میں آسمان سے زمین پر باندھتا ہے. انہی 7 عیدوں کو جو خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں تمہیں یہ میری اسرائیل کو, نیشن آف اسرائیل کو کہنا ہے کہ یہ میرے 7 اپوائنٹڈ ٹائم ہے. These are my appointed time. You should keep holy. These are my divine appointed time, my divine feast. میری جو کہ ڈوائن ہولی عیدیں ہیں یہ تم نے ہولی رکھنی ہے. ان دنوں میں تم نے کام نہیں کرنا, ان دنوں میں تم نے کچھ نہیں کرنا, کیونکہ میں آسمان سے نیچے زمین پر آ کے اپنی دلہن سے ملاقات کروں گا انہی اپوائنٹڈ ٹائم پہ. اب وہ مون پہ جس طرح کھڑے کہ وہ مون کے حساب سے وہ اپوائنٹڈ ٹائم خداوند نے ان کو دیے تھے. تو خداوند نے موسیٰ کو کہا کہ ہم احبار کی کتاب اس کی 23 باب کو پڑھیں گے تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ خداوند نے کیا موسیٰ کو دیا. آپ کے سامنے ہی سب کچھ ہے, اور میرا خیال ہے کہ آپ جانتے ہیں, اور رشید بھائی اور ماریا اگر پیچھے جائیں تو ہم نے ان 7 فیسٹ پہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح میں کیسے پورے ہونے تھے. خداوند ہمیشہ نیشن آف اسرائیل کو جو اس نے دیا وہ سارا ایک شیڈو دے رہا تھا کہ وہ اس شیڈو کے انڈر اپنے سارے کام پورے کرنا چاہتا تھا. Those were the shadow. اس نیشن آف اسرائیل God make them walk. خداوند نے اپنی دلہن کو شیڈو میں واک کیا, ان سے پریکٹیکلی وہ ورک کروایا جو کہ وہ زمین پہ باندھنا چاہتا تھا. تو احبار کی کتاب جو کہ لیویٹیکس ہے, لیویٹیکس کا آپ 23واں باب ہم پڑھیں گے. تو میرے پاس اگر کوئی پڑھ سکے میرے لیے تو بہت اچھا ہے, لیکن مجھے خود ہی پڑھنا اچھا لگتا ہے. کہ اب دیکھیے کہ وہ مون پہ کیسے کھڑی ہے. آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں, پہلے میں اس مون کے اس موڈیمز اور خداوند کے اپوائنٹڈ ٹائم کے بارے میں بات کروں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے کیلنڈر کے حساب سے ہم 2000 ہسٹری تو خداوند یسوع مسیح ہسٹری بناتا ہے, اس نے پرانی ہسٹری بھی خداوند کے حساب سے تھی, نیا کیلنڈر بھی خداوند کے حساب تھا, آگے بھی فیوچر کی بھی ہسٹری جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے ہی بنانی ہے. وہ خداوند کے اپوائنٹڈ ٹائم ہے, وہ یسوع مسیح کے اپوائنٹڈ ٹائم ہے. ہم جب خداوند کے اپوائنٹڈ ٹائم کہتے ہیں, جب خداوند کہتا ہے کہ تم یہ میرے خداوند نے کہا کہ موسیٰ کو کہا کہ جا فیرو کو کہہ کہ میرے لوگوں کو چھوڑ دے, انہوں نے میری عیدیں منانی ہے. عیدیں منانے کا مطلب ہے کہ انہوں نے میرے اپوائنٹڈ ٹائم کے ساتھ, میں نے ان کے ساتھ جو عہد کیا ہے وہ میں نے پورا کرنا ہے زمین پر, کیونکہ میں ٹائم کے حساب سے چلتا ہوں. خداوند الفاظ پہ کبھی نہیں چلتا, خداوند نمبرز پہ ہمیشہ چلا ہے. خداوند کا جو سسٹم ہے وہ نمبرز پہ, جیومیٹرک سسٹم پہ ہے. تو وہ پھر میں مطلب کہنا چاہتی ہوں کہ خداوند کے کیلنڈر کے حساب سے ہم لوگ جون سے سال میں کھڑے ہیں وہ 5780 ایئرز چل رہا ہے. بائبل کا ایئرز جو ہے نا وہ 5780 چل رہا ہے, جیسے 5780 چل رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ 6000 کو پورا ہونے میں کتنے سال رہ گئے, 2 century 20 years. تو خداوند کے 6 دن کو پورے ہونے میں 2 century 20 years رہ گئے ہیں. آگے نیکسٹ کون سے 7واں دن کیسے شروع ہوتا ہے؟ 7واں دن خداوند کا مقدس دن ہے جو کہ سبت ہے. تو خداوند کا ریسٹ ایئر جو شروع ہونا ہے وہ 6000 کے بعد شروع ہونا ہے. تو 6000 کو کمپلیٹ ہونے میں 2 century اور 80 مطلب 20 years رہ گئے ہیں.
تو اس 20 ایئرز میں جو کچھ ٹیک پلیس لینا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا ٹیک پلیس کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو زکریا کی پروفیسیز پڑھنی پڑے گی, ڈینیل کی پروفیسیز پڑھنی پڑے گی, ریولیشن کی پروفیسیز پڑھنی پڑے گی. تو آپ کو یہ تینوں بکس پڑھنی پڑیں گی. باقی تو مجھے پتا ہے کہ اور میں بھی خداوند نے جو فیوچر کا جو کہ خداوند نے ڈکلیئر کیا بگنی سے وہ ٹیک پلیس کرنا ہے, تو یہ ساری چیزیں ان 2 سینچری اور 20 سال میں پوری ہونی ہے. تو ابھی ہم جس ٹائم پہ جا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ بائبل کے حساب سے ہم کون سے ٹائم میں ہیں, خداوند کے ٹائم سے ہم کون سے ٹائم سے گزر رہے ہیں, خداوند کا کون سا ٹائم ٹیک پلیس کر رہا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ بھی یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمیں جیوش شوٹ میں جا کے وہ عیدیں منانی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. ہمیں اس طرح نہیں منانی کیونکہ اس میں سے 4 عیدیں خداوند یسوع مسیح میں پوری ہو چکی ہیں, باقی 4 اور 1 اور 5, لیکن 2 جو ہیں اس کی فیوچر کمنگ میں پوری ہونی ہے, جو کہ بہت جلد پوری ہونی ہے. اور وہ پوری تب ہونی ہے, وہ پوری انہی اپوائنٹڈ ٹائم پہ ہونی ہے جو خداوند نے ان کو دیے. آپ کو ان اپوائنٹڈ ٹائم کو پڑھنے کے لیے آپ کو لیویٹیکس کی بک یا احبار اس کا 23 باب پڑھنا پڑے گا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ the appointed festival. The Lord said to Moses, speak to the Israel and say to them, these are my appointed festivals, the appointed festival of the Lord. کہ یہ میرے appointed time ہے. یسوع مسیح ان سے کہہ رہا ہے, خداوند یسوع مسیح نیشن آف اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اپوائنٹڈ ٹائم ہے, یہ میری ڈیوائن ملاقاتیں ہیں تم سب کے ساتھ. تم نے ان کو ہولی رکھنا ہے اور تم نے ان کو ہر سال اسی تاریخ پہ منانا ہے. اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ انہی دنوں میں کچھ آسمان کو کھول کر نیچے زمین پر باندھوں گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ appointed festival of the Lord which you are the proclaim as a sacred assemblies. Assemblies کا مطلب ہے کہ جیسے خداوند نے, اب میں آپ کو اسمبلیز کو خداوند نے چرچ میں کیسے کنورٹ کیا, اس کا ایک فریز ہے کہ خداوند نے پانی کو مہ میں کیسے تبدیل کیا. اب وہ پانی جس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ہم جو ہمارے پاس جو ایک مطلب پیرابل ہے کہ خداوند نے پانی کو مہ میں, یسوع مسیح نے پانی کو مہ میں کیسے کیا, تو پانی کا مطلب اسمبلیز ہے. پانی جو اگر بائبل پہ ریپرزینٹ کرتا ہے تو وہ بہت ساری قوموں کو جو ایک جگہ پہ کھڑی ہو کے پانی کی طرح خداوند کے لیے عبادت کر رہی ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حج کرنے جاتے ہیں تو وہ ایک پتھر کے قریب کتنے لوگ گھوم رہے ہیں. اسی طرح اسمبلیز جو ہے نا وہ پانی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. بہت سارے لوگ, بہت ساری قومیں جمع ایک جگہ پہ ہیں, وہ اس کو جمع ہو کے خداوند کی عبادت کر رہے ہیں, وہ اس کو پانی کہہ رہا ہے. تو پانی کو اس نے مہ میں کیسے تبدیل کیا, اب پانی کے بپتسمے کو اس نے روح القدس میں کیسے تبدیل کر دیا. خداوند نے پانی کو, خداوند نے یسوع مسیح نے نئے عہد نامے میں اسمبلی کو, جو کہ ان کا مجمع ہوتا تھا, جو کہ ان کی عبادت ہوتی تھی, جس کو آپ چرچ کہہ سکتے ہیں, اس کو اسمبلی, جہاں وہ اکٹھے ہوتے تھے, خداوند نے اس کو اسمبلی کہا ہے. اس اسمبلی کو خداوند یسوع مسیح نے آ کے مہ میں تبدیل کر دیا, اس نے روح القدس میں تبدیل کر دیا. تو روح القدس کس کی نشانی ہے؟ چرچ کی نشانی ہے. جب روح القدس اترا تھا تو چرچ پیدا ہوا تھا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھی یہ میری ہولی اسمبلیز ہیں, یہ میرے ہولی چرچ ہے, میری ہولی عبادت ہے. ایک جگہ اکٹھے ہو کے سارے لوگ میری عبادت کرنا, یہ میرے اپوائنٹڈ ٹائم ہے. تم ان اپوائنٹڈ ٹائم میں تم کوئی کام کاج نہ کرنا, اور تم صرف میرے ساتھ رہنا, اور تم میری عبادت کرنا. یہ میرے ہولی ڈیز ہیں, تم نے ان کو منانا ہے. تو اب سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند نے ان کو سبت دیا. سبت خداوند کا, جو کہ آج ہم سبت میں بیٹھے ہیں, اس وقت ہم سبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. خداوند کے کیلنڈر کے حساب سے سبت جو ہے وہ فرائیڈے نائٹ سے لے کے سیٹرڈے نائٹ تک سبت ہوتا ہے. تو خداوند کا دن, خداوند کے کیلنڈر کے حساب سے جو اسرائیل کا دن شروع ہوتا ہے وہ سن ڈاؤن سے شروع ہوتا ہے اور سن ڈاؤن پہ ختم ہوتا ہے. تو وہ خداوند جو ہے, خداوند نے جب 6 دن کام کیا, 7ویں دن آرام کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا خداوند جو پوری دنیا کو چلاتا ہے, کیا اس کو آرام کی ضرورت ہے؟ نہیں, اس کو آرام کی ضرورت نہیں ہے. خداوند نے اس دن کو مقدس ٹھہرایا کیونکہ 6 دن اس نے کام کیا, اس نے اس کو پاک ٹھہرایا, اس نے اس کو مقدس ٹھہرایا. اس نے آرام کا مطلب ہے کہ اس نے اس پہ ریسٹ کیا کہ جو کچھ میں نے 6 دن میں کمپلیٹ کر لیا ہے یہ انموویبل ہے. یہ مطلب میں اب بالکل سیٹسفائیڈ ہوں. میں اس پہ ریسٹ کا مطلب ہے کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں اس پہ, کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ جو کچھ میں نے بنا لیا ہے
اور میں نے اپنی بادشاہی کو زمین پر قائم کرنے کے لیے پوری یونیورس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. This is irreversible. This is intact and impacted and it will stay forever. مین کہ جو آپ کام کر لیتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں, ہم سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ job is done. اب ہمیں کچھ اور اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. This is a completed and perfect, 100% perfect. خداوند کے ریسٹ کا مطلب تھا کہ اس نے ہر چیز بنا لی, اس نے کہا کہ it's 100% perfect. There's nothing more to be done in there. That is why God called that day the rest day, which is the holy day. Now I will bless this day as a holy, to keep it myself, so that I can do my holy things into that day. تو خداوند ہولی ڈیز کا, خداوند کا جو پہلا دن تھا, اس نے کہا کہ میرے سبت کو تم ہولی رکھنا, جو کہ سیٹرڈے اور فرائیڈے اور سیٹرڈے کی نائٹ کے درمیان ہے. اب اور ایک چیز میں بتا دوں کہ جوش جو ہے نا, وہ مطلب پورے دن کو ہمارے ساتھ 24 آورس کے ڈے ہوتا ہے, 12 گھنٹے ڈے 12 گھنٹے نائٹ, لیکن وہ ہاف ڈے نائٹ, ہاف نائٹ اور ہاف ڈے کو پورا دن کہتے ہیں. وہ پورے 24 آور کو ڈے نہیں کہتے. جیسے آپ کے لیے ایک اور کنفیوژن ہوگی کہ تیسرے دن وہ زندہ ہو گیا, وہ فرائیڈے کی نائٹ کو تو مرا, لیکن سنڈے کو کیسے تیسرے دن کمپلیٹ ہو گئے, کیونکہ اس میں یہ تھا کہ جوش کے کیلنڈر کے حساب سے وہ 6 گھنٹے دن کے, 6 گھنٹے رات کے, 12 گھنٹوں کو وہ پورا دن کہتے تھے. وہ پارشلی ڈیز استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم اگر کوئی آپ کو کوشچن کرے کہ کوئی مسلمان کہ یہ تو 30 دن تو نہیں بنتے, یہ تو تھوڑے گھنٹے بنتے ہیں, 3 دن تو 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے خداوند کی نظر میں. خداوند کی نظر میں 6 گھنٹے کی نائٹ, 6 گھنٹے کا دن جو ہے نا ایک دن کے برابر ہے. تو اسی طرح آپ اگر کسی کو جواب دینا چاہیں, کسی مسلم بھائی کو, تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ 30 خداوند آپ جوش کیلنڈر کے حساب سے وہ اس چیز کو دن مانتے تھے. تو اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خداوند کا جو اسپیشل سبت ڈے ہے اس کو ہولی رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں جو ہولی ڈیز دیا ہوا ہے وہ سنڈے ہے. سنڈے ہولی ڈیز نہیں ہے. سنڈے از دا فرسٹ ڈے آف دا ویک فار دا گاڈز کیلنڈر. خداوند کے ہفتے کا پہلا دن جو ہے نا وہ سنڈے ہے. سیٹرڈے جو ہے نا وہ 7واں دن ہے. سیٹرڈے اور فرائیڈے کی نائٹ جو ہے نا مطلب ہاف نائٹ ہاف ڈے, سن ڈاؤن ٹو سن ڈاؤن, it is the Sabbath day which is God actually completed the 6 days, and on the 7th day, on the first day he said let there be light. On Sunday جو کہ پہلا دن ہے, جس کو میں کہہ رہی ہوں کہ خداوند نے نام نہیں رکھے, خداوند دنوں کو نمبرز میں لیتا ہے, پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن, پانچویں دن, چھٹے دن. تو خداوند نے مطلب سبت کو مطلب مبارک ٹھہرایا. خداوند نے ان کو کہا کہ آئے میری دلہن, آئے میری بیوی, تو نے میرے سبت کو ہولی رکھنا ہے, جو کہ نیشن آف اسرائیل, جو کہ خداوند کی قوم ہے, جو خداوند کو پہنے ہوئے کھڑی ہے. اب آپ میں بتاؤں گی کہ وہ پریگننٹ کس طرح ہے, وہ درد زا میں کس طرح ہے, وہ بھی میں آپ کو بعد میں ہم بات کریں گے. تو دوسرا اس نے کہا کہ بھی تو نیشن آف اسرائیل کو کہنا کہ جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب خداوند نے موسیٰ کو کہا کہ خداوند نے کہا کہ کیلنڈر میں کہاں سے شروع کرو, حالانکہ خداوند کا کیلنڈر تو اس دن سے شروع ہوتا ہے جس دن خداوند نے کہا لیٹ دیر بی لائٹ. پہلے دن سے, سنڈے سے شروع ہوتا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس تو بائبل جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ مطلب ٹرانسلیشن بائبل ہے, ہمیں ان چیزوں کا بالکل نہیں پتا, لیکن ہمیں ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. اگر ہم خداوند یسوع میں ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کے ان دن کے بھی مالک ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے نیشن آف اسرائیل کو دیے تھے. ہمیں اس میں خداوند یسوع مسیح میں منانے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو پورا کیا ہے. تب خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند نے ان کو کہا کہ بھی تو ایک برا لے. جب وہ ادھر خداوند ان کو چھڑانے والا تھا تو خداوند نے کہا کہ تو ایک برا لے اور تو ایک برے اپنی چوکٹ پہ اس کا خون لگا دے, تاکہ میں رات کو پاس کروں گا تو میں ان کے سارے فرسٹ بورن کو مار دوں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند نے نیشن آف اسرائیل پہ ہر ایک چیز کو اپنی حفاظت میں رکھا کیونکہ وہ برے کے خون میں تھے. وہ برے کے خون کا مطلب ہے کہ وہ خداوند کی ڈیوائن پروٹیکشنز میں تھے. تو خداوند کی ڈیوائن پروٹیکشن میں جو بھی ہوتا ہے اس کی نہ تو کسی جانی اور مالی نقصان, کسی چیز کا نقصان نہیں ہوتا. وہ 10 پلیگ سے گزرے لیکن ان کا کسی چیز کا نقصان نہیں ہوا کیونکہ وہ خداوند کے انڈر تھے, اس کی ڈیوائن پروٹیکشن میں. خداوند کے بازوؤں کے نیچے تھے, وہ اس کے پروں کے نیچے تھے, وہ بچے ہوئے تھے خداوند کے, کیونکہ اسی وجہ سے خداوند نے مطلب ان کو رکھا تھا. اب آگے خداوند نے اس کو کہا, موسیٰ نے خداوند سے, جب مجھے اس کا پتہ نہیں ہے لیکن موسیٰ نے خداوند کے کہا میں کب سے تیرا کیلنڈر شروع کروں. تو خداوند نے کہا کہ جس دن تو ملک مصر سے نکلا تو اس دن کو اپنا پہلا دن, سال کا پہلا دن کر, جو کہ نسان ہے. نسان جو کہ ہمارا فروری میں آتا ہے, فروری جیسے فروری کے کچھ ڈیٹس میں آتا ہے.
تو निसान में वो खुदावंद उसको कह रहा है कि तू उसके 14वें दिन को मतलब जब तू अपनी जमीन पे जाए तो अपने 14वें दिन जाके तो पहला जो खुदावंद का मोईद है, पहला जो खुदावंद का मदीम है, पहला जो खुदावंद की डिवाइन अपॉइंटमेंट है वो पैस ओवर है, वो के ईद फसा है। और आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए ईद फसा का बड़ा हुआ। तो खुदावंद ने उसको कहा कि there are the 6 days when you may work, but the 7th day in the day of Sabbath। तो खुदावंद सबत के बारे में बात कर रहा है, जिसको खुदावंद ने होली ठहराया है कि तू at the day of the sacred assembly you call a day of the Sabbath my sacred assembly, कि you मेरे सबत के दिन में तू मजमा जमा कर और उसमें तू मेरी इबादत करना। You are not to do anything wherever you live, it is a Sabbath to the Lord। कि दुनिया के किसी भी कोने में तुम रहो, ये मेरा दिन है, तुमने इसको मुबारक रखना है, तुमने इसको उसमें कोई काम नहीं करना, तुमने इसको मेरा हॉलीडे समझ के मेरे सामने खड़े होके मेरे साथ मुलाकात करनी है। मैं मुलाकात सबत में तुम लोगों के साथ करूंगा, तुमने आना है। फिर खुदावन ने उसका कहा द पैसओवर द फेस्टिवल ऑफ द अनलेवन्ड ब्रेड। फिर खुदावन ने उनको ईद फसा दी, जो कि ईद फसा जो कि फसा का बरा उनको कुर्बान करना था, जो कि उस चीज की मेमोरी के लिए तुम लोगों ने इस चीज को मेमोराइज रखना है कि तुम स्लेवरी में थे, कैसे मैंने तुम्हें निकाला। तुमने इसी दिन, जिस दिन तुमने बरा जबा की, जिस दिन तुम निकले हो, तुमने इसी दिन को निसान के 14 दिन को तुमने मतलब एक बकरा कुर्बान करना है, जो तुम्हारे लिए निशानदेही होगी कि तुम लोग मतलब खुदावंद की डिवाइन प्रोटेक्शन में हो और रहोगे। So खुदावंद ने जैसे कि कहा कि in the Exodus which is मतलब अखरूज के उसके 12 बाब 29 में उसने कहा the midnight the Lord struck down all the firstborn in Egypt from the firstborn of the Pharaoh। तो जैसे कि खुदावंद ने मतलब मिडनाइट पे आके तो उनके सारे बच्चों को मार दिया। तो खुदावंद ने उसको कहा कि तुमने मतलब इस दिन को तूने अब तक मनाना, तुम्हारी जनरेशन टू जनरेशन इस दिन को पाक रखें, क्योंकि ये मेरे हॉलीडेज हैं। तुमने अपनी जनरेशन को पास डाउन करने हैं, जनरेशन टू जनरेशन, कि ये जो तुम लोग मतलब इसको तुमने मनाना, इस चीज की मेमोरी के लिए कि तुम खुदावंद के मतलब खुदावंद के कहने पे बड़े के खून के अंडर थे, इसलिए तुम पर कोई प्लेग और कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं आ सकी। तुमने हर साल को इसको निसान की 14वीं तारीख को मनाना है, जो कि ईद फसा है। तो अब हम देख सकते हैं कि यशायाह यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है कि भी वो ईद फसा का बारा कैसे हुआ, कि he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth, like a lamb that he led to the slaughter, and like a sheep that before its shearer is silent, so the open his mouth not। तो वो यशायाह नबी कह रहा है कि वो एक मतलब इनोसेंट बड़े की तरह उसको लेके गए, जिसने अपनी जुबान न खोली, कि वो अपने मालिक के सामने जब उसकी वो ऊपर से खाल उतार रहे होते हैं, तो वो चुपचाप अपने मालिक के सामने अपने आप को उसने स्लॉट होने के लिए दे दिया। वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। और फिर हम ये कह सकते हैं कि जब जॉन द बैप्टिस्ट उसने कहा कि behold here is the lamb of God who takes away the sin of the world, in the Revelation John saw Jesus is the slain lamb on the throne। अब देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब कुर्बान हुआ ईद फसा वाले दिन, एग्जैक्टली उसी दिन जो खुदावंद ने ठहराया था, यीशु मसीह उसी दिन कुर्बान हुआ। अब मैं इसको पुराने अहदनामे से मैं इसको नए अहदनामे में लेके जा रही हूँ। तो अब खुदावंद ने उनको कहा कि तुम these are the Lord's appointed festival, the sacred assembly, you are to proclaim at their appointed time। खुदावंद ने जो appointed time किए उसी के हिसाब से तुमने इसको करना। The Lord Passover begins twilight on the 14 days of the first month। उनका पहला महीना निसान का महीना जो कि फरवरी में शुरू होता है। तो उसने कहा कि तू उसके 14वें दिन तुमने ट्वाइलाइट के ऊपर तुमने इसको शुरू होना है, तुमने इसको मनाना है। On the 14 days of the month of the Lord's festival of the unleavened bread begins for 7 days, you must eat a bread made without the yeast। अब जो unleavened bread है उसने कहा कि 7 दिन, ये जो दूसरा फीस था, पहला तो सबत का दिन था, पहला फीस जो था वो पैसओवर है, ईद फसा है। खुदावंद ने कहा कि इसमें तुम कोई काम ना करना, निसान के पहले महीने में तुम इसको मनाना। तो तुम इसको आप देखते, फिर उसके बाद उसके फौरन ही
اس کے عید فصح کے بعد unleavened bread 7 days کا unleavened کے yeast کی خمیری روٹی کی عید شروع ہو جاتی ہے, بے خمیری روٹی کی عید شروع ہو جاتی ہے 7 دن. یہ بھی خداوند کی اپوائنٹڈ عید ہے کہ تم لوگوں نے یہ کرنا ہے. نسان کے 14ویں دن سے تم نے لے کے 7ویں دن تک 7 دن تک تم نے اپنے گھروں میں کوئی yeast نہیں رکھنا. اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے وہ بریڈ کھانی ہے جو کہ بغیر خمیر جو ہے گناہ کو ظاہر کرتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عید فصح کا برا ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح میں پورا ہوا. خداوند نے خود ہی اس کو اسی اپنے اپوائنٹڈ ٹائم میں اس کو پورا کیا, صلیب پر قربان ہو کر, جان دے کر ایز اے لیم آف گاڈ. پھر خداوند نے جب آخری سپر پہ خداوند نے جب روٹی توڑی تو اس نے اپنے رسولوں کو دی, تو اس نے کہا کہ تم اس روٹی کو, یہ میرا نئے عہد میں میرا بدن اور خون ہے, میں کو روٹی کو کہ میرا بدن تمہارے لیے دیا جاتا ہے. اب آپ خداوند کو unleavened bread کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کا اپنا بدن جو کہ پاک تھا, جو کہ گناہ سے بالکل پاک و صاف تھا, اس نے ہمیں ایز اے اپنی, اس نے کہا کہ زندگی کی روٹی, اس نے روٹی ہمیں دے دی اپنے بدن کو ایز اے. تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو ایسے پورا کیا. پھر آپ آگے جا کے تیسرا فیسٹ خداوند نے ان کو دیا کہ آفرنگ آف دا فرسٹ فروٹ. تو خداوند نے ان کو کہا کہ بھی تم مطلب اب جب تم اپنی زمین پہ جاؤ تو پہلا پھل تم کس طرح لے کر آؤ گے. تو وہ نسان کے مہینے کی بات کر رہا ہے جو کہ فروری اور جنوری میں مطلب فروری اور مارچ میں ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ the Lord said to Moses, خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ speak to the Israel and say to them, when you enter the land I am going to give you and you reap its harvest. جب تم اپنی لینڈ میں جو میں تمہیں دینے جا رہا ہوں, جب تم اس کا ہارویسٹ کرو, جب تم اس کی فصل کاٹو, تو تم bring to the priest a sheaf of the first grain you harvest. جو بھی تم مطلب جو بھی اپنی فصل میں سے جو بھی آپ کے مطلب گرین ہے, کرنلز ہیں, جو گندم ہے, تم اس کو پریسٹ کے پاس لے کر آنا, وہ تمہارا فرسٹ فروٹ ٹھہرے گا. یہ خداوند کا فیسٹ ہے جو کہ اسرائیل 5000 سال تک سے ابھی تک مناتے آ رہے ہیں. کیا ہم یہ مناتے ہیں؟ ہم یسوع مسیح میں اس کو منا رہے ہیں. لیکن ہم کس طرح منا رہے ہیں؟ ہم عید پاشکا میں منا رہے ہیں, ہم مقدسہ مریم کے میلے میں منا رہے ہیں, ہم یہ چیزیں منا رہے ہیں. ہم وہ چیزیں نہیں منا رہے جو خداوند نے اسرائیل کو دیے کہ these are my divine feast, these are my divine holy days, you should keep it. تو اب ہم ان دنوں میں کچھ اور ہی منا رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ شیطان نے کس طرح خداوند کی دلہن کو, یسوع مسیح کی دلہن کو کس طرح شیطان نے اندھا کیا ہوا ہے. تو آپ یہ آگے دیکھیں کہ بھی جب انہوں نے کہا کہ فرسٹ فروٹ, تو اسی دن جب فرسٹ فروٹ کا فیسٹیول تھا, اب اسی دن ڈے آف ریزریکشن ہے جس دن یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوتا ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہونے والا پہلا پھل خداوند یسوع مسیح نے زندہ ہو کر باپ کو پیش کیا, اپنا بدن, اپنا خون, اس کے کووننٹ کو پورا کرنے کے لیے. بلکہ خداوند نے اپنے ہی کووننٹ کو پورا کرنے کے لیے پہلے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر وہ مطلب زندوں کا پھل ٹھہرا, مردوں میں سے زندہ ہو کر مطلب پہلا پھل ٹھہرا جو کہ قبر میں نہ رہا. تو یہ جو تیسرا فیسٹ تھا. چوتھا فیسٹ جو جس پہ وہ کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ فیسٹ آف ہفتوں کی عید. جب خداوند نے ان کو کہا کہ تم پیس اوور سے 7 to 7 weeks کر لینا جو کہ 49 days ہے, 7 to 7 weeks which is a 7 to 7 which is a 49 days, and on the next after 49 completion the next day which is the first day of the week جو کہ سنڈے ہے, اس میں تم لوگوں نے ایک ہولی کنوکیشن کرنی, ایک ہولی اسمبلی اکٹھی کرنی ہے جس کو ہم عید پینتیکوست کہتے ہیں. تو جب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عید پینتیکوست پہ خداوند نے کیا کیا, آپ جان سکتے ہیں کہ عید پینتیکوست پہ کیا ہوا. اب پینتیکوست جو ورڈ ہم سن سکیں کہ اس کو مطلب یہ گریک ورڈ ہے جس کا نمبر ہے 50واں دن 50th. تو پینتیکوست نہیں ہے. خداوند نے ان کو ہفتوں کے کہا کہ 7 to 7 which is the 49 days. Then after the 49 days on the next day which is the 50th day you have to celebrate the holy. That's my feast, that's my holy days, that's my divine appointments with you. تو خداوند کے سال میں 7 عیدیں تھی. خداوند نے کہا کہ اس میں تم نے ہولی اسمبلی اکٹھی کرنی, کوئی کام نہیں کرنا. تو وہ خداوند نے ان کو کہا کہ بھی تم اس کو کس دن منانا. میں اس میں سے پڑھوں گی ہی is to the way okay after the Sabbath. Okay. تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے اس کو بنانا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیسٹ آف دا پینتیکوست پہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو کس طرح
खुदावन की दुल्हन को जो दिया हुआ था शैडो, उसको खुदावन ने किस तरह पूरा उस तस्वीर को, धुंधली तस्वीर को खुदावन यीशु मसीह ने कंप्लीट किया कि अपने ही अपॉइंटेड टाइम में उसने रूह कुदुस को भेजा। रूह कुदुस को भेज के उसने असेंबली को चर्च में कन्वर्ट कर दिया। रूह कुदुस को भेज के उसने पानी को मैह में तब्दील कर दिया। तो ये खुदावन ने किया कि उसने चर्च को पैदा किया, ताकि चर्च को पैदा करने का मकसद ये था कि खुदावन जो है वो ड्रैगन के जो 10 हॉर्न्स और ड्रैगन के सर पे जो चीजें हैं वो चीजें हैं, वो निशान है, वो टाइम है जिसमें से उस दुल्हन ने, प्रेग्नेंट दुल्हन ने होकर गुजरना है। तो वो जो दुल्हन है उसको पेंतिकोस्त मनाना है, मतलब मनाती है। पहले फीस्ट जो कि 4 फीस्ट, वो हम अभी तक उन फीस्ट में से जा रहे हैं। तो अभी जो 7 दूसरे 3 फीस्ट जो कि कंप्लीट होने हैं यीशु मसीह की सेकंड कमिंग में, वो उस पे हम बात करेंगे। हम ये कहते हैं कि उसके बाद फिर रूह कुदुस के आने के बाद, जैसे कि खुदावन ने चर्च को पैदा कर दिया, चर्च की पैदाइश का दिन यरूशलेम से होता। हर चीज खुदावन ने यरूशलेम में कायम किया और यरूशलेम में ही पूरी करनी है। खुदावन ने किसी और जगह पे उसको पूरा करने का वादा नहीं किया। ना कि पहला चर्च जो है कि चर्च की पैदाइश रोम में हुई है, चर्च की पैदाइश जो है वो यरूशलेम, क्योंकि यरूशलेम ही खुदावंद का तख्त है और खुदावंद के अपॉइंटेड टाइम जो वो यरूशलेम में ही पूरे होने हैं। तो वो यरूशलेम में खुदावंद ने चर्च को पैदा किए ईद पेंतिकोस्त के दिन पे, जब रूह कुदुस उतरा तो सारे जुबानें बोल रहे थे खुदावंद के रूह से भर के, और वो एक दूसरे तरह तरह की जुबानें बोलने लगे। वो ये था कि खुदावंद चाहता था कि वो दूसरी कौमों को मतलब इसमें अब शामिल करे। उसका जो साल्वेशन का मंसूबा, जो उसकी जो प्रेग्नेंट उसकी वुमेन है, जो दुल्हन है, जो इस्राएल है, जो कि ये खुदावन के साल्वेशन के मंसूबे को लेके के साथ प्रेग्नेंट है, वो मतलब किस तरह उसने चर्च को पैदा किया। अब चर्च को पैदा किया कि खुदा उन्होंने एक नजात दहिंदा को पैदा किया, उन्होंने एक मेल मर्द को पैदा किया जो कि यीशु मसीह था। वो आगे जाके हम उस दुल्हन के बारे में और बात करेंगे। अब जो 5वां फीस्ट है, जो चांद के हिसाब से है, कि खुदावंद उनको कहता है कि इसको हम फॉल्स फीस्ट कहते हैं, कि वो जो दुल्हन चांद पे खड़ी है, वो चांद ही के 5000 साल 5780 ईयर्स से जब से वो नेशन ऑफ इस्राइल खुदावंद की दुल्हन इजिप्ट से निकली है, तब से वो ये ईदें अब तक मनाती आ रही है, क्योंकि खुदावंद ने उनको कहा था कि ये मेरे हॉलीडेज हैं। अब जो 5th फीस्ट है उसको हम कहते हैं नरसिंगों की ईद। अब वो चांद के हिसाब से मतलब वो सितंबर, हमारा जो सितंबर 6 है, इस साल वो सितंबर 6 को आ रही है, उसको रोश हशाना कहते हैं। रोश हशाना जो है वो के सन डाउन से, मैंने आपको बताया कि खुदावंद का दिन सन डाउन से शुरू होता है और अगले सन डाउन तक खत्म रहता है। तो उनको सन डाउन से के मतलब उन्होंने जूश ने उनको मनाना था, जो कि उनका टिश्री उनके महीना जो निसान का महीना नहीं, उनका टिश्री महीना है, उसको टिश्री कहते हैं। उसके मतलब खुदावन ने उसको कहा कि भी तू the sundown Jewish New Year festival 2 of the Tishri, which is the month of September. 6 September is the Rosh Hashanah day in a Gregorian calendar, in a Satan calendar, और हमारे कैलेंडर के हिसाब से जो कि पेगन कैलेंडर है, मैं उसको पेगन्स भी कह सकती हूँ। तो खुदावंद के कैलेंडर के हिसाब से हमारे कैलेंडर से जो दिन मैच करता है, रोश हशाना का दिन है, वो 6 सितंबर है। तो उसमें यह है कि खुदावंद कहता है कि तुमने इसको होली रखना है और उन दिनों में तुमने नरसिंगा फूंकना है। नरसिंगा फूंकने का मतलब ये है कि खुदावंद का ये होली डे जो है ना, इसमें खुदावंद जो है ना उसने कुछ और ही करना है, क्योंकि खुदावंद उसमें फिर मतलब वो नरसिंगे में वो होली कन्वोकेशन होती थी, जो कि ड्रेस रिहर्सल कर रहे थे, जिसको हम ड्रेस रिहर्सल भी कह रहे हैं, कि नेशन ऑफ इस्राइल जो थी ना वो इन चीजों पे प्रैक्टिस कर रही है, रिहर्सल कर रही है कि खुदावंद ने इन दिनों में अपने काम पूरे करने हैं। तो वो रोश हशाना जो है वो फॉल्स फीस्ट में आता है। तो उसमें यह है कि आप देख सकते हैं फ्यूचर इवेंट्स जो हम होने वाला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सब जान सकते हैं कि अब नेक्स्ट इवेंट क्या होना है, कि खुदावंद की दुल्हन जो कि असेंबली से चर्च में तब्दील हो चुकी है, जो कि अब नया इस्राएल बन चुका है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी बन चुकी है यीशु मसीह के वसीला से। अब जो सेकंड इवेंट है उसमें ये है कि मैं मतलब इतना डिटेल में नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये खुद ही पढ़ लेना। लेविटिकस जो अहबार के 23 उसमें सारी ईदें पढ़ लेना, और फिर आप उसको देख लेना कि इसको नए अहदनामे में हम किस तरह यीशु मसीह में किस तरह इसको मनाते हैं। तो हमें यह है कि ये दिन हमें भी होली रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दिन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट टेक प्लेस करना है।
हर साल ये रोश हशाना पे जो नरसिंगों की ईद है उसमें नरसिंगा फूका जाता है। दूसरी बात ये है कि नरसिंगा फूकने का मतलब ये है कि होली वन जो है ना वो आसमान से नीचे गरजता है, वो आसमान से नीचे दिखता है, वो आसमान से जमीन पे कुछ कायम करता है उस दिन, नरसिंगे वाले दिन पे। वो कहता है कि जो तुम जमीन पर बैठे हो मेरी तरफ मुड़ो। अब जो कुछ भी जमीन पर टेक प्लेस करना है वो इन्हीं होली डेज पे टेक प्लेस करना है। अब जो दो 3 फीस्ट जो रह गए हैं आखिरी इन्हीं डेज पे होना है। यही खुदावंद के डिवाइन डेज है, इसी पे उसमें करना है। जैसे कि तसलोनिकियों में उसने कहा 4 बाब उसकी 16-17 से 17वीं आयत में पाल रसूल कह रहा है कि वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि क्या होना है। वो कह रहा है कि भी उन दिनों पे क्या होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरह आना है, कि जब शोफर ब्लास्ट होगा या ट्रम्पट ब्लास्ट होगा तो खुदावंद यीशु मसीह आसमानी मतलब अपनी जितने उसके आसमानी बशिंदे लोग हैं जो उनके साथ वो जमीन पर आएगा और वो किसको लेकर जाएगा, वो किसको लेने आ रहा है, खुदावंद इस डिवाइन डेज पे किसको लेने आ रहा है। इस वक्त वो जो उसकी दुल्हन की रेजोरेक्शन होनी है, दुल्हन ने उठना है, दुल्हन को उठाया जाना है। वो फीस्ट ऑफ ट्रम्पट मेरे जो मुझे खुदावंद दे रहा है, मैं ये नहीं कहती कि इस साल होना है अगले साल होना है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत है, हम एंड टाइम पे हैं। तो ये है कि अब दुल्हन का उठाने का टाइम आ रहा है, तो वो इसी दिन पे होएगा। जैसे कि उसने पहले ही साइन दे दिया कि for the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpets call of God, and the dead in Christ will rise. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. So आप देख सकते हैं कि वो तसलोनिकियों में मतलब पाल रसूल उसके 4 बाब में कह रहा है कि आप सबको पता है कि हम लोग ये सब जानते हैं कि, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि ये किस दिन होना है। ये उसी दिन होना है जिस दिन खुदावंद ने कहा ये मेरी होली ईदें हैं। ये सब कुछ उन्हीं दिनों में ना, चाहे इस साल हो जाए, चाहे अगले साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए, चाहे नेक्स्ट सेंचुरी हो जाए, चाहे सेंचुरी से पहले, लेकिन उस टाइम का हमें नहीं पता, खुदावंद को पता है। लेकिन खुदावंद ने करना जो होली काम, खुदावंद के जो इवेंट टेक प्लेस करने हैं वो इन्हीं होली डेज पे कंप्लीट होने हैं। तो मैं आगे फिर पढ़ूंगी कि जो छठा ईद खुदावंद ने उनको दी जो कि योम कफारा है, कि खुदावंद ने उनको कहा कि तुम योम कफारा जो कि इस्राएल के कैलेंडर के हिसाब से मतलब हमारे कैलेंडर के हिसाब से वो 15 सितंबर को आ रहा है, तो ये योम कफारा हमें भी मनाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उस दिन पे खुदावंद उनको कहता है ना कि 2 बकरे ले, एक तो तुम उसको अनब्लेमिश बकरा लो और तुम उसको कुर्बान करो। मैं इसको सिंप्लीफाई करके कह रही कि तुम उसको कुर्बान करो और एक बकरे को तुम विल्डरनेस में छोड़ दो ताकि वो स्केपगोट हो, ताकि वो तुम्हारे गुनाह उठा के बाहर जाए। तो हमारे गुनाह किसने उठाए? हमारे लिए योम कफारा किसने अदा किया? अपनी दुल्हन के लिए खुदावंद ने अपने अपॉइंटेड टाइम में एक बड़ा कुर्बान किया जो सलीब पे लटका, और वो हमारे लिए कफारे का बड़ा बना ताकि हमारे गुनाह उठा ले जाए। जैसे कि जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा, behold there comes the lamb of God who takes away the sin of the world। वो हमारा पैस ओवर लैम्प हुआ जिसके खून में हम छुपे रहते हैं और उसकी डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं। वो हमारा कफारे का बरा भी हुआ। तो खुदावंद ने खुद ही बरा दिया, जैसे कि बाप इब्राहिम ने कहा, कल हमने सुना कि बाप इब्राहिम ने कहा कि खुदावंद खुद ही बरा मुहैया करेगा। तो खुदावंद ने खुद ही बरा बनकर अपने आप को हमारे लिए दे दिया। तो वो योम कफारा जो खुदावंद यीशु मसीह में पूरा हुआ, वो हमारे गुनाहों का कफारा अदा किया। इसलिए उसमें योम कपूर में उन लोगों को अपने आप को मतलब मारना है, उन लोगों को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि उसमें वो कह रहा है कि तुम लोगों ने इसको ग्रीफ डेज मनाना है, तुम लोगों ने अपने आप को नोचना है। जैसे आप देख सकते हैं कि मुसलमान जो है वो उसको मुहर्रम मनाते हैं, उसमें मुहर्रम मनाते हैं। वो क्यों अपने आप को मतलब वो मार रहे होते हैं? क्यों? क्योंकि वो अपने गुनाहों के कफारे के लिए मार रहे होते हैं। इसीलिए खुदावंद ने उनको कहा कि तुम 2 बड़े कुर्बान करना इस फीस पे, एक तो स्केपगोट और एक अनब्लेमिश जो कि 1 साल का बड़ा जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो। तो हमारा यीशु मसीह जिसमें कोई डिफेक्ट ना था वो हमारा बड़ा बना। ये दुल्हन जो चांद के हिसाब से खड़ी है, ये फीस भी चांद पे ही कंप्लीट होता है। अब खुदावंद की नई दुल्हन को इस चांद पे जाके तो खुदावंद की वो ईदें मनानी है। अब जो नेक्स्ट जो फीस्ट आएगा वो फीस्ट ऑफ टैबरनेकल है, जैसे खैमों की ईद में।
वो खैमों की ईद खुदावंद यीशु मसीह ने जब 6 दिन कंप्लीट हो जाने 7 डेज पे खुदावंद ने पूरा करना है, क्योंकि उस पर खुदावंद हर वक्त हमारे साथ रहेगा। वो सबत ईयर्स जो शुरू होने वाला है, कोई सबत रेस्ट शुरू होने वाला है, उस दिनों में खुदावंद हमारे अंदर टैबरनेकल करेगा। तो आज हमारे अंदर खुदावंद कैसे टैबरनेकल कर रहा है? खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में खुदावंद हमारे अंदर टैबरनेकल करता है। तो मैं इसी पे खत्म करूंगी, क्योंकि और मैं इससे पहले कि मैं खत्म करूं, मैं ये बता दूं कि उसको जो टैबरनेकल का जो फीस्ट है उसको वो सकोत कहते हैं, जो कि 20 सितंबर 24 को होना है, सनडाउन से सनडाउन तक। तो वो ये है कि ये जो ईदें हैं ये लूनी सोलर कैलेंडर पे हैं, जिसको दुल्हन जिसके ऊपर खुदावंद की दुल्हन खड़ी है, जिसके ऊपर नेशन ऑफ इस्राइल खड़ी है, क्योंकि नेशन ऑफ इस्राइल ही उस खुदावंद के निजात के मंसूबे से प्रेग्नेंट है। खुदावंद ने उसको किस तरह मतलब दर्देजा दी, उसने 4000 साल उसने किस तरह उनको स्लेवरीज में से निकाल कर ताकि वो पूरी दुनिया के लिए नजात दहिंदा को जन्म दे। तो खुदावंद ने अपना अहद उन्हीं के साथ किया था कि मैं नजात बाप इब्राहिम से कि तेरे मैं कवनांट जो है मेरा वो आइजक से शुरू होगा, मैं तुम्हें बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं इसमें से एक नजात दहिंदा भेजूंगा जो कि सारी कौमों को के लिए नजात का बाइस बनेगा। तो यही वो 7 मोदीम है, यही वो 7 ईदें हैं जिसपे वो औरत चांद पे खड़ी है। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। मुझे नहीं पता कि भी आप लोगों को इस चीज की ज्यादा समझ आई है, लेकिन जो कुछ खुदावंद ने मुझे बताया मैंने आपको बता दिया। तो मैं शुक्र करती हूँ, मैं शुक्रगुजारी की दुआ करती हूँ कि बाप आसमानी तरह शुक्र करते हैं बाप आसमानी इस मौका के लिए, इस रेवलेशन के लिए कि जो तूने मुझे दी खुदाम, तो मैंने तेरे लोगों को बताई है खुदाम, पाक कलाम से सब कुछ मैंने आए खुदाम वही दिया जो तू मुझे देना चाहता था कि मैं आज बोल सकूं। खुदाम मैं जानती हूँ खुदाम के शैतान ने हमारे दिमागों को अंधा कर रखा है ताकि उसकी दुल्हन जो है उसके आने की तैयारी ना कर सके, लेकिन आए खुदाम तू हम पे आहिस्ता आहिस्ता हर चीज रिवील कर रहा है, तू अपनी दुल्हन को बता रहा है खुदाम, तू अपने डिवाइन डेज में अपनी दुल्हन को मिलने आता है खुदाम, तू ही आसमान से उन्हीं 7 दिनों में कुछ कायम करता है जमीन पर। और अभी आए खुदाम जो तेरा वादा है कि तूने आना है और तू नरसिंगे की आवाज पे आएगा और अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। खुदाम हम जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते बाप, सिर्फ तू ही जानता है। तूने हमें, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये बता दिया कि अब क्या होने वाला है, ताकि आए खुदाम हम अपने आप को तैयार कर सकें। आए खुदाम हम इस काबिल नहीं है, लेकिन खुदाम तेरे पाक रूह के वसीले से ये हमें मिला। आए खुदाम हम पे रिवील हुआ, ये मकाशरा हम पे उतरा कि हम आए खुदाम इस चीज को सीरियस लेकर तेरी हजूरी में रहे आए खुदाम, ताकि हम वो तेरे ही ईद जो तूने खुद ही दी और तूने खुद ही पूरी करनी है, जो की और पूरी करनी है खुदाम, ताकि हम उसमें तैयार रहें, हम रूह में जागते रहे हैं खुदाम। तेरी दुल्हन के लिए दुआ करती हूँ बाप आसमानी कि तू सबकी रूहानी आंखों को खोल दे आए खुदाम, ताकि वो जान सकें, ताकि वो वापस अपने बाप के पास आ सकें। जैसे तूने कहा कि उन दिनों वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ करेगा, जिसका मतलब है कि अभी हम बाप के पास जाना है, हमें उस एंशिएंट रूट की तरफ जाके तेरे वो जो मुदीम है उनको जिनको तूने पूरा करना, ताकि हम उनको और गहराई में जान सके और हम उसको पूरे तरीके से आए खुदाम तेरे कहने के मुताबिक हम जो तूने हमसे चाहता है हम कर सके। आए बाप आसमानी आए खुदाम तुझसे बरकत चाहती हूँ इन सब लोगों के लिए जो आए खुदाम हम मुझे ज्वाइन किए हुए थे। आए खुदाम मैं सबके लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। आए खुदाम मैं चाहती हूँ कि इसी तरह तेरा पाक रूह हम पर ठहरा रहे, ताकि हम तेरे गहरे भेदों को जान सके। आए खुदाम तू हम सबको अपने नॉलेज से और अपने मसद से भर दे आए खुदाम, ताकि हम पाकलाम को आए खुदाम सिर्फ एक बुक समझ कर ना पढ़े, बल्कि उसके एक एक लफ्ज को हम उस पर ईमान रखें कि ये हमारे लिए लिखा गया है, ताकि हम उसकी गहराई में जाके उसका मतलब समझ सके और अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सके, ताकि जब तू आए तो बाप तू हमें थूक ना दे आए खुदाम, ताकि हम हर वक्त तेरे में सरगर्म रहें जिस तरह तू पसंद करता है। ये सुनासरी जिस तरह तू देखना चाहता है अपनी दुल्हन को, तो इसी तरह हमें सरगर्म रखना और अपने गहरे भेद हम पर रिवील करते रहना। तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर मारिया के भांजे के लिए हम दुआ करेंगे, जिसके मतलब वो लिवर ट्रांसप्लांट का मसला है और आज डॉक्टर ये कह रहे हैं कि मैं उसके किडनी फेल हो गए हैं, उसको सिंध
में उसको जो है वो रेफर किया जा रहा है, और फरियाद के लिए कि उसके ब्रेन में जो है ब्रुसोली है, तो वो उसकी सर्जरी होनी है, उसके लिए हम दुआ करेंगे खुदावंद उसको शिफा दे। और अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो जरूर हमारे साथ शेयर करें। अगर कोई है तो बताएं प्लीज। भाई फयाज, आप हमें सुन रहे हैं? हाँ जी, सुन रहे हैं सिस्टर जी, सुन रहे हैं। जी, आप, मैंने जो प्रेयर रिक्वेस्ट आपको बताई हैं वो आप उनके लिए दुआ करें, और इस खूबसूरत कलाम के लिए दुआ करें, इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें कि खुदावंद अपने भेद हम पर खोलता है, वो हमें और ज्यादा गहराई में लेकर जाता है ताकि हम उसके कलाम को समझ सकें, उसके कलाम के भेदों को हम जान सकें। हम शुक्रगुजारी करते हैं उसकी इस हिकमत के लिए, इस पाक रूह के लिए जो हमें हिकमत सिखाता है, उसके कलाम को हमें समझने में मदद देता है। तो इसके लिए भी भाई के साथ हम मिलकर दुआ करेंगे। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। आज शाम खुदा जब के हमने तेरा कलाम सुना, तेरे कलाम के गहरे मकाशफे और भेद खुदा सुने, खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और तेरी खादमा के लिए, सिस्टर नुसरत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने बड़ी कसरत से तेरे कलाम को बड़ी डिटेल के साथ तेरे कलाम के भेद जो है तेरे बंदों तक, तेरे लोगों तक पहचानने की कोशिश की है। खुदा तेरी बंदी के लिए हम तेरा हाथ मांगते हैं और ज्यादा बरकत मांगते हैं। तो अपनी बंदी को अपने मकाशे, अपने कलाम के भेद और अपने कलाम की बरकत, हिकमत और दनाई से ममूर कर, ताकि वो इसी तरह कसरत से तेरा कलाम सुनाए और लोग कसरत से बरकत पाए। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के लिए। खुदावंद तो बड़ी बरकत देना, इनके काम को, इनकी खिदमत को यबीस की खिदमत की तरफ बढ़ाना, यबीस की हदों की तरफ बढ़ाना। ये सुना से पूरी दुनिया में ये कलाम सुना जाए जो आज कलाम सुनाया गया है। जब इस चैनल को लोग देखें, बरकत पाएं और खुदावन तेरी आमद सानी के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। जबकि देख खुदावन तेरी बंदी ने अपने कलाम में ये पेश किया, सुनाया और अपने कलाम के भेद को यहाँ किया कि छठा दिन जा रहा है और सातवां दिन जो सब्बत का दिन है, आराम का दिन है, वो आने वाला है। यीशु मसीह तौफीक दे कि हम में से हर कोई एक एक खुदावन अपने आप को आमद के लिए तैयार कर सके। खुदा हम सारी रिक्वेस्ट को तेरे तख्त के सामने, तेरी स्लीव के नीचे रखते हैं। यीशु मसीह सिस्टर मारिया के भांजे के लिए जिसका लीवर ट्रांसप्लांट होना है, खुदा हम तेरे हाथ को, तेरी मदद को मांगते हैं। तूने पाक कलाम को फरमाया तो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा को जारी करता है। खुदा देख तेरे पाक खून से वो शिफा पाए, तेरे पाक रूह से वो शिफा पाए, तेरे पाक रूह का मसा उस बच्चे पर हो जाए। देख जब वो सर्जरी में जाए, मैं तेरे पाक रूह का मसा डॉक्टर्स पर, ऑपरेशन थिएटर्स पर, इंतजामिया पर, अस्पताल पर मांग लेता हूँ। तेरा पाक रूह को हील करे। डॉक्टर को अपनी हिकमत, दनाई और अपने मसीहाई हाथ से ममूर कर दे। भाई फरियाद के लिए खुदा दुआ करते हैं, जिसका जो भी मसला है यीशु के नाम से हील हो। खुदा इस तरह जिस भाई के लिए जिसका किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी फेल हो गया, यीशु मसीह देखता हूँ तेरे की रिक्वेस्ट करते हैं कि तू उसकी किडनी को बहाल कर, उसके सर्जरी के निजाम को खुदा तेरे हाथों में देते हैं। तो अपने पाक रूह से उसकी सर्जरी कर। डॉक्टर्स, नर्सेस, अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर तेरे पाक रूह से ममूर हो जाए और तू अपनी होली स्पिरिट को खुदा अंडेल ताकि वो शिफा याब हो, हील हो, सारी कमजोरी, सारी गुर्दे का दर्द जाता रहे। तू गुर्दे नए रखने करने की कुदरत करता है। यीशु मसीह उसके गुर्दों को नया कर दे, उसके बच्चे के लीवर को नया कर दे। यीशु मसीह और प्रेयर रिक्वेस्ट की गई यीशु मसीह, उसको भी हम तेरे तख्त के सामने रखते हैं। बहन की प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम उसके लिए भी तेरा शिफा वाला हाथ मांगते हैं। यीशु मसीह ब्रदर रवि के लिए खुदा तेरा कुदरत वाला हाथ मांगते हैं। भाई सदीक के लिए, फ्रोबल के लिए खुदा तेरा हाथ मांगते हैं
तेरी बरकत चाहते हैं। अपने बंदों को अपने पाक रूह से मूर कर, जबकि खुदावन वो हमारे साथ इस चैनल पर तेरे कलाम की खिदमत करते हैं, दूसरे लोगों के लिए दुआ के जरिए, गीत, ज़बूर, प्रस्तुति के जरिए बरकत का वसीला बनते हैं। तो अपने बंदों को अपने पाक रूह से मूर कर, इसीलिए जब वो वर्शिप करें, प्रॉपर वर्शिप करें, लोग हील हों, लोग बरकत पाए। यीशु नासरी पास्टर फान के लिए हम सेहत, तंदुरुस्ती और बरकत की दुआ करते हैं। सिस्टर नुसरत के लिए, सिस्टर नसरीन जो इस खुदावंद मिनिस्ट्री की चेयरपर्सन है, मैं तेरे हाथ को, तेरी बरकत को मांगता हूँ, अपनी बरकत से ममूर कर यीशु नासरी, ताकि उसी तरह तेरे लोगों की, तेरे कलाम की खिदमत करते रहें और तेरे कलाम को पूरी दुनिया में फैलाएं। ये उस जगह पर, हर एक कोने पर जहां जहां ये कलाम नहीं पहुंच सका, खुदावंद इस मिनिस्ट्री के वसीले से जाए। आप भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो खुदावंद तुझसे दूर है, जो तेरे कलाम को नहीं जानती, जो जीसस क्राइस्ट को नहीं जानती, जो यीशु मसीह को नहीं जानती। खुदावंद उन पर ये बात खुदावंद यहाँ हो सके, वाज़ेह हो सके कि तू ही हमारा निजात देता है, तूने हमारा कफारा दिया है, तूने पूरी बनी नौ इंसानियत का कफारा दिया है, तूने इंसानों के लिए अपने को कुर्बान कर दिया, ताकि सब लोग खुदावंद तेरी सलीब के नीचे आए, बरकत पाएं और उनके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो यीशु नासरी के नाम से हल हो। मैं एक रिक्वेस्ट के लिए खुदावंद जो हमारे दिलों में है, जो मेरे लबों पर नहीं आ सकी, लेकिन खुदावंद पाक खुदा तू जानता है, तेरा पाक रूह जानता है, तेरा पाक रूह एक एक रिक्वेस्ट को छुए और हमारे दिलों के मंसूबों को, हमारे दिलों की ख्वाहिशात को नासरी अपने पाक खजानों से, अपने शाही खजानों से पूरा कर। खुदावंद सब लोग बरकत पाएं, जो इस चैनल पर कलाम को सुने वो भी बरकत पाएं। जिस वक्त हाजिर जमात हमारे साथ बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं यीशु नासरी, मैं उनके लिए बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करता हूँ। इस तरह भाई जान शीर जो कराची से हैं, भाई शीर जान, उनकी फैमिलीज के लिए, उनके लिए मैं बरकत की दुआ करता हूँ। उनके चर्च के लिए, उनकी कलीसिया के लिए बरकत चाहता हूँ। अपनी बरकत से मूर कर यीशु नासरी, मैं अपने आप को भी तेरे हुजूर पेश करता हूँ। खुदावंद अपने घर के लिए तेरी हुजूरी को मांगता हूँ और शैतान के सारे मंसूबों को, दुश्मन मुखालिफ के सारे मंसूबों को पांव के नीचे रखता हूँ। खुदावंद हम घटे तू बढ़े, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, हम सब के साथ हो और अपनी बरकतें मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हमारे बाप, अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से तेरी हैं। आमीन। आमीन। जी भाई इरफान कलाम बरकत अदा करेंगे। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और खुदा पाक रूह की रफाकत और शराकत तमाम झुकी हुई जानों के साथ, हाजिर जमात के साथ, इनके कुंबों, इनके घरानों के साथ, खुदा की कौम बने इस्राइल और शहर यरूशलेम के साथ अब से लेकर अब्दुल्लाबाद हमेशा से हमेशा तक होती रहे, और खुदा के लोग कहें आमीन। 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 खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। आमीन। और खुदावंद की बरकत आप सब पर हो, इस्राइल की सलामती हो। आमीन। आमीन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रैगन पे।